Katiglan, Boracay, the aircraft to be used for your flight is now experiencing air traffic congestion, resulting in late arrival. Wala pa! Oo eh. Meanwhile, we request all Katiglan bound passengers to bear to expenses to the bagay. Ayop, pangyayari lugar. Lugar na naman, Palawan Underground River. Very specific. Puerto Princesa. Hagidorn. Lugar nga eh. Sa Luzon. Hindi. Sa Visayas. Hindi. Sa Mindanao. Hindi. Ah, nasa ibang bansa. Iba, country ba to? Oo. Na nasa Asia? Oo. Country na nasa Asia? So, Japan, Malaysia, Indonesia, Switzerland, Singapore. Ah, common ba to? Mga Nepal, India, Hindi. Pwede. Pwede. Afghanistan. Oo. Favorite mo yan? Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan, Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan. Kyrgyzstan. Congo. Hindi. Congo. Green. Pero, Asia ba to? Akala ko ba Asia? Kyrgyzstan. Hindi. Asia? Malapit, ano siya, parang Arab nation, parang gano'n, mga gano'n. Kuwait, mga gano'n. Kuwait, Kuwait. Tinanay ka madal. Sorry po. Sorry po. City ang Kuwait. Afghanistan nga. Kanina ka pa Afghanistan. Wala na, ditalo ka na. Kasi walang tulog eh. Talo ka na. Afghanistan, Wala na. Iraq, Iran, pumapansin Saudi sa'yo. Arabia, Wala na pumapansin. Dubai, UAE, Saudi Arabia. Wala na. Wala na. Magagalit ka sa sarili. Lebanon? Saan ba yun?